পাসওয়ার্ডের ব্যাপারটা আমরা দেখেছিলাম, তাই তো? পাসওয়ার্ডটা আজকে দেখবো। Switch run command with sudo কোথায় গেল পাসওয়ার্ডের ব্যাপারটা? পাসওয়ার্ডটা খুব সুন্দর লেখা ছিল, কোথায় গেল? এই তো चलिए। अच्छा, सो আমরা আজকে हम लोग आज पहले जो पार्ट देखेंगे दैट इज द यूजर पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, यूजर पासवर्ड को मैनेज करने के लिए हमारे पास में एक फाइल रहता है जिसका नाम है etc शैडो फाइल, ठीक तो? अच्छा, ये जो etc शैडो फाइल है, ये etc शैडो फाइल को पहले ओपन करते हैं। तो चलते हैं, मूव करके sudo su। Now here we have a file। अच्छा, एक vim editor इंस्टॉल कर दिए, yum install vim -y। এগুলো রেজিস্টার্ড সিস্টেম, একদম কোনো চাপ নেই, ঝপাঝপ ইনস্টল হবে, কিছু এক্সট্রা কনফিগারেশন করবার দরকার নেই। ওপেন করছি vim etc shadow file। can you see etc shadow file? আমরা फर्स्ट ये जो लाइनটা আছে, कोई एक जो लाइन है ना, इस लाइन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इसको पहले यहाँ से निकल जाते हैं। एंड नाउ ब्रिंगिंग दिस इनटू आवर पेंट। ভালো করে দেখো, इसको मैंने ऐसे लिख लिया इधर। इज इट ऑल राइट? সবাই দেখতে পাচ্ছ? সাইজটাকে 24 করে দেখা যাচ্ছে। এবার ফার্স্টে তোমরা এটা খাতায় লেখো, ये पहले लिखो कॉपी में कंटेंट ऑफ etc शैडो फाइल। ओपन করেছি কি করে? vim etc शैडो, vim etc शैडो, এই ফাইলটা আমি ওপেন করলাম। content of etc shadow file। হ্যাঁ স্যার বলুন। কার? হ্যাঁ, তো রাজশ্রী একটা 1 2 3। হ্যাঁ না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ক্যাপিটালে আসছি স্যার, দাঁড়ান। প্রত্যেকটা যে কোলন দেওয়া আছে না, কোলনগুলোকে বক্স করে নাও, মানে কোলনের আগের পরের গুলোকে একটা একটা বক্স করো, আমি আসছি। কোলনগুলোকে বক্স করতে বলে স্যার? কোলনগুলোকে না, কোলনের আগে পরে। তুমি বক্স করে না, এক দুই করে তারপরে 1 2 3 4।
अच्छा, पहला बात है ये, इसको लिखो, इसको बॉक्स किया, लिखो यूजर नेम, बॉक्स इट, टाइप यूजर नेम, লিখেছো ইউজার নেম। তারপরে দেখো দুটো এরকম ইয়ে দেয়া আছে, এক্সক্লামেশন সাইন। এবার এই এক্সক্লামেশন সাইনটা এডব্লিউএস প্ল্যাটফর্মে এমনি দেয়া থাকে, বাট রিয়েলি কিরকম দেয়া থাকে একটু দেখো, যদি এখানটা দেখতে পাচ্ছ, ये ऐसा रहता है, ऐसा, इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा एनक्रिप्टेड रहता है। अच्छा, এটা কোনো স্যার ফাইল না কিছু, এটা একটা ডেটা, এটা ইনফরমেশন। তোমরা এটা কিভাবে লিখবে, এই পার্টটাকে নিচে একটা অ্যারো সাইন দিয়ে লেখো, डॉलर लिखो, मैं बोलची लिखो, इसका नीचे ना थोड़ा सा एक एरो साइन देके लिखो ऐसे, डॉलर, पहले लिखो डॉलर 6 स्लैश दाঁড়াও 5 स्लैश $6 slash 4 আবার ডলার, এবার একটা কিছু ABCD EFGH লিখে দাও, কিছু একটা লিখে দাও, ABC 1 2 এম লিখে দাও কিছু একটা, ঠিক আছে, লিখেছো? এবার এইটা এরকম ভাবে থাকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এবার এই দেখো এখানে যে 6টা লেখা রয়েছে, এবার লিখেছো তো ওইটা, এরপর লেখো আরেকটা ডলার দাও ওর পাশে, আবার এরকম কিছু একটা ক্যারেক্টার লিখে দাও ওরকমই, EFGH IJKK FZ कुछ भी एक ऐसा कुछ लिख दो, नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना भी हो डजंट मैटर। बंद हो गया, এরকম হচ্ছে মনি তোমার সাথে? না, এটা রিবুট করার পর SSH টা হচ্ছে। কি হলো? তো আবার কথা না, SSH এর পোর্ট নাম্বারটা, ফোন নাম্বার দিয়েছি, দিলাম SSH পোর্ট নাম্বার 22, auth credential browse new password open EC2 hyphen user, अच्छा sudo राइट ना, ऐसे लिखे। अभी आप देखो यहाँ पे, এবার এই যে প্রথম দেখো একটা সেকশন আছে, ये जो पासवर्ड है ना आपका, ये पासवर्ड हैज, ये आपका पासवर्ड है, उसके नीचे लिखो यूजर्स पासवर्ड, माने ये क्या है, इट इज द यूजर पासवर्ड, ये यूजर का पासवर्ड है, दिस इज द यूजर पासवर्ड, লিখেছো ইউজার পাসওয়ার্ড। এর পরে দেখো এটা 1 7 এরকম কিছু রয়েছে, বা 20050 ऐसा कुछ है ना, ওপেন করো ফাইলটা vim etc shadow, দেখো এখানে ये रहे 20050, इसको आप एक बॉक्स करो, लिखो डेज फ्रॉम epoch epoc epoc epoch 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 h epc epoch epoch time, ঠিক আছে। ইপক মানে হচ্ছে দিস ইজ দ্য হ্যাপি বার্থডে অফ ব্যাশ শেল, তো 1/1/1970 দিস ইজ দ্য ডেট,
तो 1/1/1970 जनवरी 1 1970 से आज तक का कितना दिन हुआ उसका ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एरपर देखो एक जीरो रही है, इज इट और नॉट, एक जीरो है, जीरो दिस वन, जीरो का मतलब है मिनिमम पासवर्ड एज, जीरो का मतलब है मिनिमम पासवर्ड एज। दिस सेक्शन टेल्स यू अबाउट मिनिमम पासवर्ड एज, it tells you about minimum password age আছে। নেক্সট 5টা 9 আছে, লিখো ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ, ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ, ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ, ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ, ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ আছে। তারপর একটা 7 রয়েছে, एक 7 है, 7 के लिखो, 7 को लिखो पासवर्ड एक्सपायरी वार्निंग एज, पासवर्ड एक्सपायरी वार्निंग एज, पासवर्ड एक्सपायरी वार्निंग एज, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग ने, पासवर्ड एक्सपायरी वार्निंग एज, ठीक है। अच्छा लिख लेना। এবার थोड़ा पहले पासवर्ड को ध्यान से देखो। हम लोग जानते हैं लिनक्स में कोई भी एक सिस्टम का पासवर्ड एनक्रिप्टेड होता है, यस। एनक्रिप्शन कैसे होता है, तो देखो आपने जो पासवर्ड का स्ट्रक्चर लिखा है उसके अंदर में पहले $6 लिखा हुआ है, यस और नो। $6 आइडेंटिफाइज द एल्गोरिथम इज SHA-512, नोट करो, encrypting by encryption algorithm is SHA-512, SHA-512। $6 আইডেন্টিফাই করে কি, 6 যে নাম্বারটা রয়েছে না, এই 6 নাম্বারটা একটা एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करे, माने एनक्रिप्शन करने के लिए आपको एक एल्गोरिथम का जरूरत है जो एल्गोरिथम एनक्रिप्शन करता है। যেমন सीसीएनए में RSA एल्गोरिथम ছিল SSH के टाइम पे, सेम वे ये पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज होता है दैट इज SHA-512, SHA-512 हाइफेन दे माঝখানে একটা, SH এর ফুল ফর্ম লেখো সিকিউর হ্যাশিং অ্যালগরিদম, সিকিউর হ্যাশিং অ্যালগরিদম, ঠিক আছে। সিকিউর হ্যাশিং অ্যালগরিদম, HASHING, HASHING, সিকিউর হ্যাশিং অ্যালগরিদম, ঠিক আছে। अच्छा এই অ্যালগরিদমটা रेल 9 এর डिफॉल्ट, रेल 9 में ये एल्गोरिदम डिफॉल्ट है। अगर 6 के जगह पे 5 रहता है, देखो if 5 then if 5 then if 5 then SHA-256 माने रेल 8 में आपको ये 5 मिलेगा, SHA-256, SHA-256। if less than 4, if less than 4, if less than 4 then MD5, MD5 ना MD5 पासापासी, MD5, MD5 का फुल फॉर्म जानते हो, मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, फुल फॉर्मটা লিখে রাখো, मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5, अच्छा मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5। কোনো অসুবিধা না। এরপর इसके बाद देखो एक 6 के बाद में एक और डॉलर है, ये सुनो, 6 के बाद में एक और डॉलर है और वो डॉलर के बाद से कुछ दूर एक और डॉलर है। तो ये जो सेकेंड डॉलर है वहां से थर्ड डॉलर का पिछला तक जो सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सॉल्ट। तो उसको पहले बॉक्स करो, আর একবার বলবো, এই দেখ আমি যে পাসওয়ার্ডটা লিখেছি, মানে এই যে আমাদের যে পাসওয়ার্ডটা আছে এখানে, এখানটা কি রকম আছে তোমাদের খাতার মধ্যে দেখো, $6 এরকম কিছু একটা
আবার ডলার, আবার এরকম কিছু একটা, ইয়েস অর নো? ঠিক তো? সবার লেখা হলো? তাহলে এই পার্টটা, এটা হচ্ছে কোন অ্যালগোরিদম দিয়ে এনক্রিপ্ট করা হচ্ছে, ঠিক তো? তাহলে এইটাকে কি লিখেছি আমরা? ফার্স্ট ডলারের সাইনটা মানে 6, সে অ্যালগোরিদম स्पेसिफायर। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट माने ये जेड से शुरू होके ये एफ तक, इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट सॉल्ट। इसको आप लोग बॉक्स करो, इसको बोलो सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट को यूज करके हम लोग पासवर्ड को एनक्रिप्ट करते हैं। देखो, यूज टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड, सॉल्ट का इस्तेमाल है यूज्ड टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड, यूज्ड टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड। अच्छा, सॉल्ट इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट द पासवर्ड। एंड द लास्ट पार्ट जो है, ये पार्ट जो है আবার বন্ধ হয়ে গেল, মানে আনইউজড রাখলেই ব্লক বন্ধ হয়ে যাবে, ইসি2 অ্যাকাউন্ট এরকম। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ लास्ट पार्ट जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, লাস্ট পার্ট মানে থার্ড ডলারের পর থেকে শেষ পর্যন্ত, কম্বিনেশন অফ সল্ট एंड अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट एंड अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये क्या बनता है ना? इट इज द एनक्रिप्टेड हैश ऑफ यूजर्स पासवर्ड। देखो, इट इज द एनक्रिप्टेड हैश ऑफ यूजर्स पासवर्ड, इट इज द एनक्रिप्टेड हैश ऑफ यूजर्स पासवर्ड, it is the encrypted hash of the user's password। ना HSH अच्छा, अभी एक बार अच्छे से समझ लो क्या है, कैसे है। Let's say I have a user named Ishan and I have set password Red Hat। ईशान मेरा यूजर है, पासवर्ड मेरा रेड हैट है। अभी जब पासवर्ड के लिए कौन सा फाइल रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग पढ़े आज, बोलो, etc shadow file। etc shadow file is responsible for the password management, mainly पासवर्ड एंड पासवर्ड पॉलिसी मैनेज करने के लिए। इस पासवर्ड में 3 सेक्शन है, each and every section is divided by some ডলার্স। তো কটা সেকশন আছে? তিনটে সেকশন আছে। फर्स्ट जो सेक्शन था, ये सेक्शन पे क्या रहेगा? एल्गोरिदम आइडेंटिफायर। एल्गोरिदम आइडेंटिफायर के कौन सा एल्गोरिदम है? नेक्स्ट पार्ट में सॉल्ट। सॉल्ट का फंक्शन क्या है? ओके, इट विल एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट कौन करेगा? ये एल्गोरिदम कौन सा यूज करके एनक्रिप्ट करेगा वो पहले लिखा है, कौन करेगा? ये। और ये क्या है? एनक्रिप्टेड पासवर्ड। क्लियर? ये सुनो। So this is the type of this is how a password is stored in a etc shadow file। am I clear? ऐसे करके etc shadow file में पासवर्ड को स्टोर किया जाता है। ठीक, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এর পরে ক্যারেক্টার কি আছে দেখো, অর্থাৎ ডেট রয়েছে একটা, এর নাম্বার অফ ডেজ अवेलेबल है, নাম্বার অফ ডেজ फ्रॉम 1/1/1970। ঠিক তো, ওর তো কিছু বলার নেই। এর পরে দেখো, इसके बाद में देखो एक मिनिमम पासवर्ड है जो आपने लिखा है, मतलब ये दिस वन, ये वाला, दिस इज मिनिमम पासवर्ड है, राइट?
तो मिनिमम पासवर्ड एज इक्वल टू बोले लिखो मिनिमम पासवर्ड एज माने की मिनिमम पासवर्ड एज क्या है मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब ये होता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज पासवर्ड कैन बी चेंज्ड आफ्टर हाउ मेनी डेज पासवर्ड कैन बी चेंज्ड पासवर्ड कैन बी चेंज्ड জিরোটা মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজের মানে এটা আফটার ক্রিয়েশন after creation 0 means we can change it right away 0 means we can change it right away মানে এক্ষুনি 0 means we can change it right away বুঝতে পারলে সবাই ক্লিয়ার है কি না ভালো করে বোঝো আমি একটা ইউজার বানিয়েছিলাম ঈশান তার পাসওয়ার্ড দিয়েছি red hat yes or no if the minimum password if the minimum password age is 5 if the minimum password age is 5 then क्या होगा हेलो হ্যাঁ কে বলছো হ্যাঁ কে বলছো তো 5 মানে after creating Ishan user I cannot change password of Ishan for 5 days I need to use the password for 5 days am I clear क्रिएट होने के बाद 5 दिन तक मैं पासवर्ड को बदल नहीं सकता मुझे जो पासवर्ड बनाने के टाइम पे दिया गया है उसी को यूज करना पड़ेगा आफ्टर 5 दिन आप क्रिएट कर सकते हो সেই পাসওয়ার্ডটা স্যার আমি ঠিক করতে পারি আমি ঠিক করতে বাই ডিফল্ট এটা 0 আমি চাইলে পাল্টাতে পারি নিজের মতন ঠিক আছে আই এটা পরিষ্কার नोटेड नेक्स्ट वाला 5টা 9 আছে 5 को 9 है ना उसको लिखो मैक्सिमम पासवर्ड एज वो है ना मैक्सिमम पासवर्ड एज তোমরা ওয়েটিং করবে मैक्सिमम पासवर्ड एज মানে কি व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पासवर्ड एज मैक्सिमम पासवर्ड एज का मतलब ये होता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज I must change the user's password मैं कितना दिन के बाद पासवर्ड मस्ट चेंज करना ही करना है मतलब अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो मुझे लॉगिन करने नहीं देगा दैट इज मैक्सिमम पासवर्ड एज आफ्टर हाउ मेनी डेज आई मस्ट चेंज द यूजर्स पासवर्ड यूजर का पासवर्ड कितना दिन के बाद मुझे चेंज कर मैं করে যাচ্ছি করছি না তো আফটার ওই 99999 दिन সিস্টেমটা লগইনই হবে না अनलेस एंड अनटिल यू चेंज द पासवर्ड ठीक है उसके बाद में देखो 7 है दैट इज पासवर्ड वार्निंग एज है ना पासवर्ड वार्निंग एज এই ওয়ার্নিং এজের মানে কি হয় হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ওয়ার্নিং এজ বিফোর হাউ মেনি ডেজ শেষ হওয়ার আগে ওয়ার্নিং হ্যাঁ অফ ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ সিস্টেম উইল নোটিফাই টু চেঞ্জ দ্য পাসওয়ার্ড জিওর প্ল্যানের রিচার্জের মতো আপনার প্ল্যানের বৈধতা শেষ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি রিচার্জ করুন অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা পেতে গেলে কবে থেকে বলে 3 दिन আগে থেকে বলে এটা 7 दिन আগে থেকে বলে বাই ডিফল্ট ठीक है ये है आपका पासवर्ड वार्निंग एज का डिटेल एम आई क्लियर एवरीबॉडी यस और नो
এই হলো ইউজারের পাসওয়ার্ডের ডিটেল। এটা বলেছিলাম পরের দিন টাইম লাগবে বলতে, এই যে টাইমটা লাগলো। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? আমরা আগে যেতে পারি? হ্যাঁ না না? আমরা কিন্তু এগুলোকে পুরো কাস্টমাইজ করতে পারবো, এরকম না যে খালি থিওরি ডিসকাস করে চলে যাচ্ছি। উই ক্যান কাস্টমাইজ দিস। হ্যাঁ, মানে আমরা এটা কিন্তু পুরোটাই নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবো, সাজিয়ে নিতে পারবো। তাহলে আমরা এইখানটা, এই যে পার্টটা আছে, এই পার্টটা আমি ওখানে তুলে দিচ্ছি। কোথায় সেই আমাদের অস্ত্রটা? স্নিপ। ম্যানেজিং ইউজার পাসওয়ার্ডস এখানে এসে গেল। বিরাজ বুঝতে পেরেছো? বিরাজ, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই পার্টটা হচ্ছে তোমার পাসওয়ার্ডের স্ট্রাকচারটা। এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ডের স্ট্রাকচারটা। এটা হচ্ছে ফরম্যাটটা। ঠিক আছে, এবার এই পার্টটা দেখো। নেক্সট পার্ট ইজ पासवर्ड वेरिफिकेशन। अच्छा, पासवर्ड वेरिफिकेशन हम लोग क्यों पढ़ेंगे? पासवर्ड वेरिफिकेशन हम लोग इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज इन विंडोज द प्रोसेस इज डिफरेंट of verifying the password. In Linux the process is different to verify the user. Windows में कौन एल्गोरिथम यूज करा है? NTLM और Kerberos. विंडोज में दो प्रोटोकॉल्स यूज किया जाता है फॉर पासवर्ड वेरिफिकेशन বা ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। क्या होता है? मैंने एक विंडोज फोन आ रहा है, एबार सपोज मेरे पास एक विंडोज प्लेटफॉर्म है। इन विंडोज प्लेटफॉर्म I want to log in a Windows platform। मेरे पास में एक Windows 10 सिस्टम है जो वर्क ग्रुप सिस्टम है, जस्ट मैंने इंस्टॉल किया। उसमें एक यूजर अकाउंट है जिसका नाम है लेट्स से स्टूडेंट, और उसका पासवर्ड है 123456। सो मैं एज ए यूजर ह्यूमन जब उस यूजर में लॉग इन करूंगा तो मुझे यूजर ने का पासवर्ड देना पड़ेगा। सो व्हेन आई गिव द पासवर्ड, मैं जब पासवर्ड दिया 123456 मैंने दिया, तो क्या होगा? विंडोज सिस्टम चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन माने चेकिंग द क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल चेक करा जे व्हाट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव सप्लाइड इज इट करेक्ट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल का जरूरत होता है। दिस प्रोटोकॉल डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग। If we are in Windows workgroup environment, the protocol is NTLM। की नाम? NTLM। हमरा जानिए एगुलो। NTLM प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म? न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। की नाम? न्यू टेक्नोलॉजी लैन मैनेजर। दिस इज द protocol that is used to check the authentication service of Windows workgroup। अगर हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट में चले जाएं, if we are in Windows Server Active Directory platform, then प्रोटोकॉल का नाम बदल के हो जाता है क्या? Kerberos वर्जन 5 बा Kerberos V5। ठीक है? बट इन विंडोज, बट ये है विंडोज का प्रोसेस। तो विंडोज में क्या होता है? एक टिकट जनरेट होता है। देयर इज ए टिकट ग्रांटिंग टिकट और TGT। क्या होता है? देयर इज ए TGT, टिकट ग्रांटिंग टिकट। ये एक सर्विस है, ये एक प्रोसेस है काम करने के लिए। ये एक प्रोसेस है काम करने के लिए कि धरो आपका जो लॉगिन प्रॉम्प्ट है, विंडोज एक रकम विंडो আছে जहां पे मैं पासवर्ड देता हूं, वहां पे जैसे ही आप पासवर्ड देते हो आपके लिए एक टिकट जनरेट होता है। टिकट माने
रिक्वेस्ट, टिकट माने रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जनरेट हुआ। अब ये रिक्वेस्ट विंडोज के इंटरनल में जो सैम डेटाबेस है उसके पास जाता है। सैम डेटाबेस की जिनिस, सैम इज ए डेटाबेस जिसके अंदर विंडोज अपना यूजर का नाम एंड पासवर्ड स्टोर करके रखता है। এবার ওই টিকিটটা স্যাম ডেটাবেসের কাছে যাবে, স্যাম ডেটাবেস চেক করে বলবে যে হ্যাঁ ইট ইজ ঠিক, টিকিটটা আবার ফেরত আসবে, এসে তোমায় বলবে হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিক বলেছো চলেছো, লাইক দ্যাট। ये काम टिकट बेस्ड होता है, दैट्स व्हाई इन विंडोज वी कॉल इट टीजीटी বা টিকিট গ্রান্টিং টিকিট। এটা জানা আছে তো না জানা নেই? জেনে গেলে আচ্ছা, এটা কি জানতেন আগে? কিন্তু উইন্ডোজ 10 এর অথেন্টিকেশন জানো, আমি পড়িয়েছিলাম আগে তোমাদেরকে। টিজিটি, টিজিটি মানে টিকিট গ্রান্টিং টিকিট। whenever we log in a ticket is generated যার নাম টিকিট গ্রান্টিং টিকিট। এই टिकट ग्रांटिंग टिकट একটা टिकट, ये एक टिकट है जिसको यूज करके आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जाता है सिस्टम के पास, वेरिफिकेशन होता है, वापस आता है, सही है तो आपको लॉगिन मिलता है, नहीं सही है तो आपको एरर मैसेज दिखता है। बट इन लिनक्स ऐसा नहीं है, इन लिनक्स दिस प्रोसेस इज नॉट लाइक दैट। तो কিরকম প্রসেসটা বলছে দেখো, when a user tries to log in the system looks up the entry for the user in etc shadow file, combined the salt for user with the unencrypted type password and encrypt the combination of salt and unencrypted password with the specific hashing algorithm. If the result matches the encrypted hash, then the user type the right password. If the result does not match the encrypted hash, then the user type the wrong password and attempts failed. কিরকম ভাবে কাজ করে, এটা একটা 1-2 প্রসেস আছে। দেখো এই প্রসেসটা আমি তোমাদেরকে ছবি এঁকে দেখাচ্ছি কিরকম। लेट्स से कि मेरे पास एक यूजर है जिसका नाम है ईशान। अभी ईशान এরকম नाम লেখা হচ্ছে না, यूजर का नाम है ईशान। ईशान इज द यूजर नेम। ईशान का शैडो फाइल कैसा दिखता है? ये कुछ भी है ऐसा, हमको तो खाली इतना पार्ट की जरूरत है, ये सब ना, बाकी तो जा पड़े था আমার কিছু দরকার নেই, ঠিক তো নাকি? আচ্ছা চলো $1 কি লাস্টের ডলার বলছি। এরকম দেখতে फाइल ये सर ना, ये एंट्री कहां पे है? वेयर इज दिस एंट्री? ये एंट्री कहां पे है? शैडो फाइल में। এবার ঈশান এসছে লগইন করতে, यूजर नेम ঈশান দিল ঈশান, पासवर्ड ঈশান দিল रेड हैट। ये क्या है? ये एक पासवर्ड है, कौन सा फॉर्मेट में है? दिस पासवर्ड इज अनएनक्रिप्टेड, ठीक तो। ईशान नॉर्मली रेड हैट टाइप किया और 6 कैरेक्टर ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एबार जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, सिस्टम को ये इनपुट मिला कि एक यूजर आया है जो अपना नाम बता रहा है ईशान और पासवर्ड के जगह पे रेड हैट लिखा है। नाउ व्हाट वेपन्स आई हैव? आई हैव 3 वेपन्स। हैशिंग एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा है? SHA 512। I have a salt and I have the unencrypted password। ये 3 है सिस्टम के पास पहले से। ना सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम ईशान ने जो पासवर्ड दिया है, द पासवर्ड ईशान हैज गिवन, उसके ऊपर एक अनएनक्रिप्टेड पासवर्ड को एनक्रिप्टेड करेगा। ये जो पासवर्ड है, इस सेम चीज ईशान के लिए जनरेट करेगा। এই কাজটা স্যার করবে হ্যাশিং অ্যালগরিদম।
কারেক্ট, এই কাজটা করবে ওই হ্যাশিং অ্যালগোরিদমটা। যদি এই हैशটা अगर ये वाला हैश और ये वाला हैश मैच किया तो ईशान लॉगिन कर पाएगा, अगर मैच नहीं किया तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। देयर इज द सिक्योरिटी डिफारेंस। উইন্ডোজে এনক্রিপ্ট করে চেক করা হবে না, উইন্ডোজে হ্যাশ কম্পেয়ার হয় না, উইন্ডোজে হ্যাশ কম্পেয়ার হয় না, উইন্ডোজে টিকিট গ্রান্টিং টিকিট হয়, लिनक्स से हैश कंपैरिजन है। मेरा पासवर्ड जो मैं दूंगा उसका हैश बनाया जाएगा, हैश जो बना मेरे पास ऑलरेडी सेम एक हैश etc शैडो फाइल में है, आई विल कंपेयर दिस, अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल हुआ तो ईशान लॉगिन करेगा, एल्स नॉट। इज इट क्लियर? यस और नो? পরিষ্কার বোঝা গেছে? হ্যাঁ না না? দেখো মৌলি, বুঝতে পেরেছো? দীক্ষা সমঝি? বিরাজ, হ্যালো হ্যালো বিরাজ। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। আচ্ছা, তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের কি করে আমরা পাসওয়ার্ডটা ভেরিফিকেশন করব। দিস ইজ হাউ আই। স্যার আরেকবার রিপিট করবেন ভালো হয়। হ্যাঁ করব, কেন করব না? তুমি ক্যামেরাটা অন করো, তারপর করব। অন করো ক্যামেরা, গিভ এন্ড টেক। বলো আগে তুমি কতটা বুঝতে পেরেছো শুনি। লাস্টের পার্টটা যেটুকু বললেন ওটাই আরেকবার বলুন। হ্যাঁ বলবো তো, তুমি কতটা বুঝেছো আগে বলো। নিশ্চয়ই, আমি পুরোটা আবার বলবো, তুমি বলো না তুমি কি বুঝেছো আগে শুনি। কোথায় তুমি? এই যে বলো, এই তো বলো কি লিখলে, তুমি কি বুঝলে বলো, যেখানটা ভুল হবে আমি বলে দেবো, বলো শুনি তাড়াতাড়ি বলো। লাস্টের পার্টটা একটু রিপিট আরে করুন। লাস্টের পার্টটা না, রিপিট তো আমি করবো, আমি রিপিট পুরোটা করবো। তুমি বলো না তুমি কতটা বুঝতে পেরেছো আগে শুনি। দাঁড়িয়ে আছি, আবার ক্যামেরা অফ করে দেয়। না না ক্যামেরা অফ করে দিন। বলো বলো দাদি বলো। একবার স্যার ওই জায়গাটা স্ক্রিনটা শো করুন, ওই পাসওয়ার্ডটা। এই যে বলো। अजी बोलले ना तो বলো হে। না না ঠিক আছে বুঝতে পারছি। ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আবার বলে দিচ্ছি, দেখো ঠিক আছে খুব সহজ, দেখো দেখো আরেকবার দেখে নাও, যারা বুঝতে পারোনি আরেকবার দেখো। मेरा एक यूजर था, लेट्स से एक बार यूजर नाम আমি পাল্টে করে দিচ্ছি रोहित। रोहित मेरा यूजर है, यूजर नेम इज रोहित, पासवर्ड इज 123456। सिस्टम के अंदर जैसे ही मैंने यूजर बनाया, सिस्टम क्या किया, एक एंट्री किया, एंट्री डन। কোথায় কোথায় এন্ট্রি করলো? एक नंबर यूजर डिटेल समेत etc passwd फाइल में, यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगा। एंड सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगा? etc शैडो। ठीक है, এই দুটো ফাইলে আমার এন্ট্রি হলো। इसमें क्या है? यूजर डिटेल्स, इसमें क्या है? पासवर्ड डिटेल्स। पासवर्ड डिटेल्स। কোনো অসুবিধা নেই কারো? अच्छा, पासवर्ड डिटेल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें, पासवर्ड डिटेल्स में क्या है? 3 कॉम्बिनेशन है। एक नंबर 1 हैशिंग एल्गोरिथम, सॉल्ट एंड अनएन्क्रिप्टेड पासवर्ड। ये 3 पार्ट है। तो पूरा एनक्रिप्ट करके ये 3 पार्ट है, एनक्रिप्ट करके शैडो फाइल में स्टोर है। ये तीनों को मिला के क्या हुआ? एनक्रिप्टेड पासवर्ड। एनक्रिप्टेड पासवर्ड ये क्या है? दिस इज द एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड को कहां पे स्टोर है? शैडो फाइल में। ये पहले सिस्टम अपना घर बना लिया,
এবার নাও रोहित wants to log in, रोहित लॉग इन करना चाहता है, तो सिस्टम उसको प्रॉम्प्ट करेगा अपना यूजर नेम बताइए और अपना पासवर्ड बताइए, ये सुन लो। रोहित ने अपना नाम लिखा रोहित, पासवर्ड के जगह पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 लिखा। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अपना पीटारा से क्या निकालेगा, पहले निकालेगा हैशिंग एल्गोरिदम। हैशिंग एल्गोरिदम को यूज कौन करेगा, सॉल्ट। सॉल्ट यूज करके क्या निकालेगा, एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड, एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड, जिसमें अनएनक्रिप्टेड क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये है अनएनक्रिप्टेड वाला पार्ट। नाउ इसका रिजल्ट क्या है, एक हैश कोड, एक हैश कोड जनरेट होगा। नाउ सेकेंड जॉब की হবে, it will do what, it will compare the newly generated hash with the system's hash। सिस्टम के पास ऑलरेडी जो हैश है उसके साथ कंपेयर करेगा, तो कंपैरिजन क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मैच करेगा नहीं मैच करेगा, नो मैच करेगा, नॉट मैच्ड। क्यों, बिकॉज पासवर्ड हैश जो था वो 1 2 3 4 5 6 से था, हाँ इसने दिया है 1 2 3 4 5 6 7, हैश मैच नहीं किया, तो क्या बोलेगा, लॉग इन পরিষ্কার হ্যাঁ না না কোনো অসুবিধা নেই তো, দেখো রঞ্জি বাবু, হ্যালো ইয়েস স্যার, বুঝে গেছো, Okay, okay. হ্যাঁ একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, হ্যাঁ হ্যাঁ এই পার্টটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। তো প্রথমে পাসওয়ার্ড দেখবে না ইউজার, না ইউজার না থাকলে তো হবেই না, ইউজ তো দেখাবেই লিস্টে সিলেক্ট ইউজারটা করে, ভুল দিল, কি করে ভুল দেবে, ওখানে তো ইউজার লিস্টটা দেখাবে, গ্রাফিক্যাল টার্মিনাল না। তুই যেটা বলছিস ওটা ডোমেন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে হবে, আইপিএ সার্ভার কনফিগার করলে তখন হবে। যাবো আগে আগে যেতে পারি আমরা, চলো নেক্সট পার্ট। ফালতুকা ইউজারটা আজকে আমরা EC2 ইনস্ট্যান্সে লঞ্চ করলাম, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা থিওরি ছিল, ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, নট অ্যান ইস্যু। চলো এবার হেডিং দাও গ্রুপ। এবার হেডিং দেবো কি আমরা, ওই হেডিং গ্রুপ। तो व्हाट इज ग्रुप ना, ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स, তাই তো গ্রুপ क्या है, ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स, ठीक तो ग्रुप की, ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर। So there are two type of groups in Linux, there are two type of groups in Linux, কি নাম, একটাকে আমরা বলি प्राइमरी ग्रुप, একটাকে আমরা বলবো सेकेंडरी ग्रुप। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप, एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। এই পার্টটা সবার বোঝা গেছে তো, তুলে দিচ্ছি এটাকে উপরে। তোর কোনটা কাঁপছে, আমি ভাবছি আমারটা কাঁপছে, আসলে আমার তো পাবে না, তোর কাঁপে নি? এটাই কাঁপলো নাকি তবে। বলছি আপনার দৈনিক 50% কোটা ব্যবহার হয়ে গেছে, কখন চালালামও তো না, কি মিথ্যে। আচ্ছা আমরা আসছি গ্রুপে। গ্রুপ কি জিনিস না, ইট ইজ এ কালেকশন অফ মাল্টিপল ইউজার্স। তো আমরা কেন গ্রুপ বানাই, ইট মেক ইট ইজি টু ম্যানেজ
similar users while assigning policies and permissions. ठीक. Next. Type. क्या क्या type है? So there are two type of group. Number one is primary group and number two secondary group. ठीक है? There are two type of group. One is primary group and second one is secondary group. Primary group heading करो. लिखबे it is created when the user is created automatically. माने ये वाला ग्रुप आपको बनाने का जरूरत नहीं है. जैसे ही आप एक यूजर बनाओगे उसी नाम से एक ठो ग्रुप बन जाएगा. जैसे ही आप एक यूजर बनाओगे ना उसी नाम से एक ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा. It is created by the same name as the user. One user can be member of only one primary group. একটা ইউজার অনলি একটাই প্রাইমারি গ্রুপের মেম্বার হতে পারবে. एक यूजर ओनली एक ही प्राइमरी ग्रुप का मेंबर हो सकता है. हेलो नेक्स्ट हेडिंग करबे सेकेंडरी ग्रुप. প্র্যাকটিক্যাল বলছি স্যার ওখান থেকে প্র্যাকটিক্যাল করছি. প্রাইমারি গ্রুপ এন্ড সেকেন্ডারি গ্রুপ. যাবো সেকেন্ডারি গ্রুপে. আচ্ছা ইট ইজ ক্রিয়েটেড मैन्युअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर ये ग्रुप को मैन्युअली क्रिएट करता है. बाय डिफॉल्ट दिस ग्रुप हैज no members. We need to add users to this group manually. One user can be member of multiple secondary groups. ठीक है, just note it. अजय अजय नहीं देखो तो नहीं फोनটা আমার নিয়ে চলে আসছে টিকিট দেখা যাচ্ছে
কিষান মডেল কবে 26 তারিখে 27 তারিখে আর না 2 এক্সামটা কবে হবে বলতে 27 নভেম্বর। কালকেই আমার বলে 26 আমাদের বলে 26 এ দিয়েছে। একসাথে অনেকগুলো ব্যাচের এক্সাম আছে। 360 বানানো তো হবে হ্যাঁ নট টু। আমারও তো আছে তো ওখানে হ্যাঁ 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 তোদের দেরিতে আমার তো ওদের সার্ভারে অনেক কিছু হয়ে গেছে। ঠিক আছে আমি তোকে বলে তুমি কলেজে আছো বাড়িতে পরীক্ষা হ্যাঁ ভাই 27 তারিখ বলছে আবার 26 তারিখ করে নতুন পলিসি দেয় তো পরীক্ষা দেবে হুম আমরা নেই ঠিক ভাই আছে। এগুলো। নতুন পলিসিতে পরীক্ষা দিবি বাইরে থেকে আসবে বাইরে যে কি হইতো লোকে Should we blog, share your experience in প্র্যাকটিক্যাল English? করবি বাইরে থেকে সব দেখবে জুমে জয়েন করবে প্র্যাকটিক্যাল চাপ হয়ে যাচ্ছে করলে থাকবে না আর বাইরে থেকে তো ওই লোকটাই দিতে হবে তখন বলতে হবে আমাদের প্রজেক্টটা দিচ্ছি না, আমাদের বলেছে ওই কপিতে যেই আমার দিচ্ছে 361 দিয়েছে ওই চ্যানেল ফাইলে। হ্যাঁ আমাদের তো পুরো এটাই যেটা নাম খাতা করা হচ্ছে ওটাই আমাদের হ্যাঁ তো ওটাই ভালো, আবার লিখতে হবে ওটাই ভালো। তারপরে চ্যানেল ফাইলে বলবে একটা প্রজেক্ট দিয়ে দেবে, ওটা লেখো তখন ভালো লাগবে। না আমার তাই বলে যেটা লেখা পড়ানো হচ্ছে ওইটাই প্রজেক্টে ওটাই দিয়েছে আবার লিখতে হবে। 361 হ্যাঁ, ওদের তো আলাদা দিয়েছে। একটা দিয়েছিল জায়গা দিয়েছে বলে connect a server with VPN from a LAN, এরকম কিছু একটা দিয়েছে। ওই VPN 26 তারিখ আর 27 তারিখ দুদিনই পরীক্ষা আছে না এবার আমাদের কোনটা 26 তারিখ আর 27 তারিখ এখনো জানি তো পড়াশোনা করা যাবে এক্সামের ডেট পেলে ডিটেলসে এক্সাম কিছু দুজনে যখন একটা দিবি কোনো বললে ফেল করলে আবার টাকা দিয়ে ওটা 25 তারিখে না টাকা নেবে না ওটা বলা হয়ে গেছে দিয়ে যাবি না কি করে বাবা তার ফোনটা পছন্দ হয়েছে ওই ফোনটা পছন্দ হলেও দেবো না এই ফোনটা আমারই কতদিন ধরে পছন্দ হওয়ার পর আমি কিনলাম। এটা লেখা আছে আচ্ছা তাহলে আচ্ছা এবার এর গ্রুপের কনফিগারেশন ফাইল থাকবে, তাহলে লেখো কনফিগারেশন ফাইল অফ গ্রুপ, কনফিগারেশন ফাইলস অফ গ্রুপ। Configuration files of group. Number 1 etc group, and number 2 হচ্ছে etc g shadow, etc group আর etc g shadow। একটার মধ্যে গ্রুপের ডিটেলস, একটার মধ্যে গ্রুপের পাসওয়ার্ড ডিটেলস। গ্রুপেও পাসওয়ার্ড থাকে এখানে, এটা হচ্ছে গ্রুপ ডিটেলস আর এখানে গ্রুপ পাসওয়ার্ড ডিটেলস। এটা নোট করে নাও, then we will jump back to the practical. হ্যালো ডান কমপ্লিট সব লেখা হয়েছে? হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে চলো এবার আমরা চলে আসছি এখানে, এটা বন্ধ করে দিতে হবে, আবার পট্টিটাকে দিতে হবে ইনস্টল করে। বাবা আমাদের EC2 কপি পেস্ট 22 SSH ঠিক আছে। এই ইউজার নেমটা থাক না, আছে এটা তো জাস্ট AWS নিজে থেকে দেয়। এসে গেছি আমরা রুটে,
আমরা ইউজার তৈরি করছি, মানে গ্রুপ তৈরি করছি। ফার্স্টে গ্রুপ অ্যাড কমান্ড হচ্ছে এইটা, গ্রুপ অ্যাড। গ্রুপ নেম দিচ্ছি ধরো ম্যানেজার্স, উই ক্যান ডু ইট। গ্রুপ নেম হলো ম্যানেজার্স। আমরা একটা ইউজার তৈরি করছি, ইউজার অ্যাড, লেটস সে মৌলি, পাস wd মৌলি red hat। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবার আমাকে বলো কটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে, দুটো স্যার। কি কি? আর হচ্ছে স্যার মৌলি মৌলিটা স্যার প্রাইমারি গ্রুপ, মৌলিটা প্রাইমারি গ্রুপ সেকেন্ড আর ম্যানেজার্সটা সেকেন্ডারি গ্রুপ। তাহলে আমি যদি ভিআইএম করে ইটিসি গ্রুপ ফাইলটা ওপেন করি, দুটো ফাইলকেই আমি দুটো এই দেখতে পাওয়া যায়। চলো লাস্টে, এত কেটে কে দেখে বলো? আমরা টেল কমান্ড জানি নাকি না? টেল স্পেস -n 5 ইটিসি দেখো ম্যানেজার তৈরি হয়েছে Yes, sir. আর মৌলি তৈরি হয়েছে। ইয়েস অর নো? ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো? তাহলে এই দুটো কমান্ড লিখে নাও। প্রাইমারি গ্রুপ তৈরি করার কমান্ড ইউজার বানাবো, তাই তো? স্যার মৌলি যে ইউজারটা আছে ওটা ম্যানেজার গ্রুপে নেই। না না, আমি কি লিখেছি দেখো তুমি ফিচারসে, যে সেকেন্ডারি গ্রুপের কিন্তু বাই ডিফল্ট কোনো মেম্বার নেই। আমাদের অ্যাড করতে হবে। Primary, to create a primary group we need to create a user। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তার কমান্ড। আর টু ক্রিয়েট এ সেকেন্ডারি গ্রুপ, তার কমান্ড কি হবে? ঠিক আছে, গ্রুপ এড ম্যানেজার্স, কোনো অসুবিধা নেই। এবার টু সি দ্য লিস্ট অফ গ্রুপস, কোন ফাইলটা ওপেন করেছি আমরা? ঠিক তো? দেখে নাও, কোনো অসুবিধা নেই। টেল স্পেস -n করে দিলাম, তাহলেই হয়ে যাবে, কারণ এই কমান্ডগুলো আমি আগে শিখিয়ে দিয়েছি, তাহলে চাপ নেই। এই জন্যই এই কমান্ডগুলো আগে করালাম ইউজার ম্যানেজমেন্টের আগে, যাতে তোমাদের আউটপুট ফেচ করাতে খুব সুবিধা হয়। জান তো? সবার হয়েছে? কোনো অসুবিধা? এবার एक यूजर को एक ग्रुप में ऐड करना है। हाउ टू ऐड ए यूजर टू ए ग्रुप? कमांड হচ্ছে यूजर मोड -a कैपिटल G, यूजर मोड -a कैपिटल G। ফার্স্টে গ্রুপের নাম, দেন ইউজারের নাম। চেক করো, গ্রেপ দিয়ে চেক করবো তো? গ্রেপ কাকে খুঁজবো? মৌলি বা ম্যানেজার্সকে খুঁজি। ইটিসি देखो मैनेजर्स ग्रुपेर यूजर এই যে, ठीक तो? तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। कैसे हम लोग एक यूजर को एक ग्रुप में ऐड करेंगे। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन। की क्वेश्चन? क्वेश्चनটা হচ্ছে লেখো, এখানে লিখছি ফার্স্টে হাউ টু ऐड ए यूजर टू ए सेकेंडरी ग्रुप। स्मॉल a है, कैपिटल G है, देन ग्रुप नेम, देन यूजर नेम। ठीक है ना? अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे -a और कैपिटल G का क्या मतलब है? यहाँ पे -a माने होच्छे append and -G माने adding
टू ए ग्रुप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? अपेंड का मतलब क्या है? अपेंड का मतलब ये है कि ये यूजर अगर और कोई ग्रुप में मेंबर है तो बिना उस ग्रुप का मेंबरशिप हटाए नया ग्रुप में ऐड होगा। গেটিং মাই পয়েন্ট? ये শোন ভালো করে বোঝ আমার কাছে। আচ্ছা এইবার এর জিনিসটা দেখ, কায়দাটা ভালো করে বুঝে নাও। তো আই নো মৌলি ইজ দ্য মেম্বার অফ ম্যানেজার্স গ্রুপ। নাও আই এম ক্রিয়েটিং অ্যানাদার यूजर বা অ্যানাদার ग्रुप, लेट्स से एडमिन्स। एडमिन्स बोल के मैंने ग्रुप बनाया एंड इफ आई से यूजर मोड -G, आई एम नॉट मेंशनिंग -A, मैं ओनली G मेंशन कर रहा हूं। तो ग्रुप का नाम है एडमिन्स, यूजर का नाम है मौली। तो व्हाट हैपेंस, ऐसा होता है कि ग्रेप मौली को हम लोग अगर सर्च करेंगे कहां पे, etc ग्रुप फाइल में, तो देखो एडमिन्स ग्रुप का मेंबर तो मौली है, लेकिन इफ आई से ग्रेप मैनेजर्स ग्रुप में मौली है, आंसर इज नहीं। तो अगर आप -A नहीं देते हो, ओल्ड जितना भी ग्रुप का ये मेंबर था हट जाएगा, ओनली न्यू ग्रुप का मेंबरशिप रहेगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। है सुना साबिस है en.cs तो की बोल रहा। तो अगर हम -A मेंशन करेंगे तो वो ओल्ड मेंबरशिप को कंटिन्यू करेगा, न्यू मेंबरशिप को भी ऐड कर देगा। अभी हम लोग कमांड कैसे चलाना चाहिए था, हम लोग को लिखना चाहिए था यूजर मोड -A। आप ऐसे भी स्पेस देके -G भी लिख सकते हो, या फिर एक साथ भी लिख सकते हो। देन কি হবে, অ্যাডমিনে তো আছেই, ম্যানেজার্স কে মৌলি। ये শোন, এবার যদি আমি দেখি যে ग्रेप मौली कौन सा फाइल में, etc ग्रुप, एडमिन से मौली আছে, ম্যানেজার से मौली আছে, है ना? পরিষ্কার? শুধু যেটা জিনিসটা গন্ডগোল হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাবা, জিটা দিলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। তো পরীক্ষাতেও এরকম দেবে, এরকম ভাবেই করতে হবে, -A, G। তো এইটা হলো আউটপুটটাতে কি ইউজারের নামটা আগে চলে আসলে বুঝতে হবে যে ওটা প্রাইমারি গ্রুপে আছে। একটা মৌলি বলে গ্রুপ থাকবে, তো প্রাইমারি গ্রুপটা তো ওটা থাকবে, ওর কোনো মেম্বার থাকবে না। আর দেখো আমার ক্যাচ কোনটা, আমার ম্যানেজার্স গ্রুপে মৌলি আছে কিনা, অ্যাডমিন গ্রুপে মৌলি আছে কিনা, মানে সেকেন্ডারি গ্রুপে অ্যাড হচ্ছে। পরিষ্কার? কোনো আপত্তি? বোঝা গেছে? ঈশান ভালো লাগছে তো বাবা? ভালো লাগছে? অরিজিৎ বুঝতে পারছো তো? অরিজিৎ, ও অরিজিৎ, Yes sir, yes sir. আচ্ছা, তুমি যে গতিবেগে ইয়েস স্যার বলো তখনই আমার সন্দেহটা বেড়ে যায়। কি বলি, এবার একটা কমান্ড দেখো, আমি 2-4টা আরো ইউজার বানাই। ধর বললাম ইউজার এড দীক্ষা পাস WD दीक्षा रेड मैंने बनाया यूजर ऐड পল্লব। তোমাদের কাছে একটা ওয়ার্কিং ছেলে ছিল যে রোজ কাজ করতো, সে কই? আসছে না তো ক্লাসে? এমনি টেকনিক্যাল ক্লাসে তো স্যার খুব কম আসে, কিন্তু অনলাইনে তো জয়েন করে, অনলাইনে জয়েন করে। আমি দুটো यूजर बनालाम दीक्षा और पल्लव बोले। मैं कमांड लिखता हूँ gpasswd -m, gpasswd -m। ना 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 सॉफ्टवेयर जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं।
কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড। চেক করি কি হলো ব্যাপারটা। দেখো তো অ্যাডমিন গ্রুপে দুটো মেম্বার একসাথে ऐड হয়ে গেছে, তাহলে এই कमांडটা দিয়ে আমরা मल्टीपल यूजर को एक साथ में एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो এই कमांडটা লিখে নাও। স্যার আপনি যে অ্যাডমিন গ্রুপে মৌলি ছিল ওটা আছে তো? সে এরকম কোনো কমেন্ট নেই যে ইউজার একবারে অ্যাড হবে, একবারে অ্যাড হয়ে মানে একবারে গ্রুপ মানে গ্রুপে ঢুকে হ্যাঁ করে দেখ, ইউজার অ্যাড মাইনাস এ ক্যাপিটাল জি দিয়ে, এখানেও একটা এ দিতে হতো, তাহলে এ এম দিতে হতো বাবা, এ এম দিতে হ্যাঁ, হতো। বুঝতে পেরেছি। তো তাহলে টু অ্যাড মাল্টিপল users to a group at a time। जी पास WD माइनस कैपिटल M, दीक्षा एंड पल्लव, लास्ट वाला ग्रुप, पहले यूजर का नाम कॉमा कॉमा देके लास्ट में जो रहेगा वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। মানে আগে এইগুলো দেখতে গেলে মাইনাসে দিতে হবে। ইন্ডিয়া 20 রানে উইকেট পড়েনি, অস্ট্রেলিয়া 104 রানে বান্ডিল। এই ম্যাচটা 3 দিনে শেষ হয়ে যাবে আমার মন বলছে। এদের এমন ব্যাটসম্যান নেই, যদি বিরাট কোহলি দাঁড়ালো তাহলে একদিন খেলা হবে, আর যদি বিরাট কোহলি না দাঁড়ালো আর খেলা হবে না। আর কেউ ওই অস্ট্রেলিয়ান বোলিং লাইন আপের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সেদিকে বুমরা বুঝে নেবে, সেটা কথা নয়, কিন্তু ম্যাচটা 5 দিন গড়াবে এমন ব্যাটসম্যান দুটো টিমেই নেই। একটা পূজারা দরকার ছিল, দাঁড়িয়ে থাকবে চুপচাপ, বাকি বল করতে থাক, বিরক্ত হয়ে গালাগাল দিয়ে যা খুশি কর, আমি খেলবো না। কালকে হয় আমি ছেড়ে দেবো, নয় আমি গায়ে খাবো, ব্যাটে আমি লাগাবো না। অস্ট্রেলিয়া স্যার ল্যাবুচার ওরকম করছিল কালকে 52 বলে 2 করেছে। হ্যাঁ ওটা একটা বিপদ প্লেয়ার, তো হ্যাঁ ও ওকে নিয়েইছে ওই করবার জন্য। ভালো একজন ফেসবুকে মিম করেছেন যে ব্রো থট হি ইজ পূজারা। সেটা আগে 100 বল ছেড়ে দিল। হ্যাঁ ইনিংসটা আগে 100। তাহলে বল, এরা 100টা বল ব্যাট করে দেবে, এদের কোনো বোলার কোনো চান্সই নেই। ওইটাই হয়েছে তো, এটা হলো, বোঝা গেল হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, এবার যদি নেক্সট কমান্ড জি পাস WD माइनस D, डिस्क लिख दे रहे थे, दीक्षा फ्रॉम देखो तो दीक्षा ग्रुप से निकली, ये नो? তো ইউজারটা তো আছে, হ্যাঁ ইউজারটা হ্যাঁ গ্रुप मेंबरशिप तक গ্রুপ है। মেম্বারশিপটা শুধু If I want to remove one user's group membership, मैं अगर कोई यूजर को एक ग्रुप से निकालना चाहता हूं তাহলে এই কমান্ডটা চলবে, to remove a user from a group। इसमें सर अगर माइनस लगा दें तो क्या होगा, वो सारे ग्रुप से नहीं निकालने वाला कहानी तो नहीं है, वो ऐड करने के टाइम पे आता है। 11টা 12 তাড়াতাড়ি করো, একটা নতুন প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো, খুব মজা আসবে, তাড়াতাড়ি লেখো। আছে এবার লিখবো আমরা sudo user। now what is sudo user? sudo user क्या होता है? sudo user is a user जिसके पास admin privilege है। तो आज के हम लोग using sudo user, तो using sudo user we can allow a user to run administrative commands। using sudo user we can allow a user to run administrative commands। These users can run all commands। Also we can allow
for particular commands. If the user can run all commands as root, then the user is called global administrator. And if only few administrative commands are allowed, then the user is known as custom administrator. क्या होगा? फाइल, इसका भी एक फाइल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ये काम करने के लिए. फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर sudo, ফাইলটার খুব সুন্দর নাম vi sudo. কি নাম ফাইলটার নাম? vi sudo. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট. vi sudo. জাস্ট কমান্ড দিট এরকম চলবে vi sudo বলে. কমান্ডটাই vi sudo. হ্যাঁ, হয়েছে? দেখিয়ে দিই আগে? দাঁড়াবো না, एक ग्रुप को भी आप ऐसा परमिशन दे सकते हो, एक यूजर को भी ऐसा परमिशन दे सकते हो. কি না করতে পারি আমরা দেখাচ্ছি, দেখো. হ্যাঁ, কি বলে? উত্তরিত হয়ে গেছে. বলছি পুজোটা একদিনই হয়, তুমি খাওয়া দাওয়া এখন 5 দিন ধরে করেছো, কি বলার আছে? अजय देखो, तो फर्स्ट हम लोग एक फाइल को ओपन करते हैं जिस फाइल का नाम है vi sudo. आपको ऐसे ही लिखना है, आपको कोई vi स्पेस टेस्ट कुछ नहीं, जस्ट डायरेक्ट वी राइट vi sudo. ठीक है, एंटर मारो. तो लंबा फाइल কালো কোলটা ফাইল খুলে গেছে. এত চাপ নেওয়ার কিছু নেই, আমরা নিচের দিকে যাব. হ্যাঁ, লাল নীল রং পাবে এতে. দেখো তো একটা হুইল বলে লাইন পাচ্ছ কিনা? এইটা, এই ফাইলটা, এই লাইনটা দেখো না. আলোটা বন্ধ করে দিই, 1 মিনিট, আলো বন্ধ করে দিচ্ছি. দেখতে পাচ্ছি দিন হয়ে গেছে. এবার এই লাইনটা ভালো করে দেখ, যেই লাইনটার মধ্যে নো পাস wd কোলন অল লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ? লাস্টে দেখো নো পাস wd কোলন অল. এই প্র্যাকটিক্যালটা করা খুব সহজ. এই যে লাইনটা আছে উপরের লাইনটা, इस लाइन को जस्ट कॉपी कर लो. कॉपी किया, নিচের লাইনে পেস্ট করে দাও. পেস্ট হয়ে গেছে, হয়েছে? তোমায় কি করতে হবে? ফার্স্টে এই হ্যাশটাকে রিমুভ করতে হবে. हैश रिमूव हुआ तो कलर पलटा. इस व्हील के जगह पे यू नीड टू राइट योर यूजर नेम. बस और किच्छु ना, लिखलाम मौली. टैब सेटिंग कर दाओ, डन, और कुछ नहीं. सेव एंड एग्जिट. अच्छा, এবার লগ ইন করো মৌলি দিয়ে. su স্পেস মাইনাস মৌলি. মৌলি লগ ইন করেছে. अब মৌলি কমান্ড চালাইগি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ. কি কমান্ড? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, একটা ইউজার অ্যাড করার কমান্ড. মৌলি কি লিখবে? ইউজার অ্যাড আকাশ. কি বলছে? परमिशन डिनाइड. तुम ही तो रूट ना, तो आप डायरेक्टली रूट जैसा कमांड नहीं चला सकते.
आपको बोलना पड़ेगा मुझे परमिशन मिला है। बोलेंगे कैसे? sudo user add आकाश, एडमिन बना। কমান্ড সব চলবে সেম, খালি আগে sudo 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 দিতে হবে। তাহলে sudo passwd আকাশ। अच्छा, yes or no? This is how you can create a sudo user। एबार ये वाला ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बना। आप अगर चाहोगे तो आप कमांड्स स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन कौन सा कमांड आपका sudo यूजर रन कर सकता है। सपोज आपका यूजर डिस्क मैनेजमेंट स्टोरेज यूजर है तो उसको खाली स्टोरेज का कमांड अलाउ करेंगे। अगर वो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है तो यूजर का कमांड अलाउ करेंगे। अगर वो नेटवर्क एडमिन है तो नेटवर्क का कमांड अलाउ करेंगे। तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो लेकिन दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर जैसा कमांड नहीं रन कर सकते, स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो उसके लिए भी एक कमांड नहीं है, वहीं पे कुछ एंट्री है। अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर देते हो तो लॉग आउट फ्रॉम हियर you come to vi sudo file। এখানে দেখো এই লাইনটা আই প্রেস করলাম করে এই লাইনটা এসো এসছি। এখানে আমি যেরকম যেরকম লেখা আছে ওরকম ওরকম লিখে দাও। ধর বললাম मेरे पास और क्या यूजर है, पढ़ लो ট্যাব অল ইকুয়াল টু ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে কি আছে, অল ব্র্যাকেট বন্ধ। এখানটায় ऑल लिखबो ना, एखानटा की लिखबो, एब्सोल्यूट पाथ लिखना है वो कमांड्स का। जैसे usr has been user add। এসো, কেমন আছো বলো, কাজকর্ম কেমন চলছে? কাজকর্ম কেমন চলছে? চলছে? আরে এর নাম ভিকি, আমাদের 358 মানে 358 তো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এই লিনাক্স পড়াচ্ছি। अच्छा, এই कमांडটা চালাতে পারবো। এবার দেখো আমি इसको सेव करके निकल गए बाहर। मैंने खाली कौन सा कमांड चलाने का परमिशन दिया है, यूजर है। এবার আমি যদি লগইন করি su মাইনাস पल्लव लॉगिन होगा। पल्लव कैन रन द कमांड sudo user add ধর বললাম কালু, sudo পাসওয়ার্ড চাইছে পল্লবের, রেড হ্যাট কালু কমান্ড, কালু ইউজার সাপোর্টেড, চেক করে নেবো কালু তৈরি হয়েছে কিনা। ग्रेप कालू कौन सा फाइल में रहता है, etc passwd, কালু তৈরি হয়েছে। কিন্তু sudo passwd kalu यूजर पल्लव इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट द कमांड। देखे ना, मैंने जितना अलाउ किया है उतना ही कमांड चलेगा। तो जो जो कमांड आप अलाउ करोगे उसका पहले एब्सोल्यूट पाथ निकालना है, उसमें कॉमा 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 देके लिखना है। सपोज तो कैसे पता चलेगा, कमांड इज हम जानते हैं वेयर इज passwd, तो हम लोग ने देख लिया। अच्छा, ये कमांड usr bin passwd में है। हम लोग पल्लव से लॉग आउट करेंगे, हम लोग अगेन चलेंगे vi sudo फाइल में, और ये यहाँ पे कॉमा देके हम लोग लिख देंगे क्या, usr bin passwd। ये कमांड लिखे कॉमा देके जस्ट एड इट, सेव हो गया। नाउ लॉगिन विद पल्लव, पल्लव लॉगिन किया, पल्लव क्या लिखेगा अभी, sudo passwd কালু। দেখো তো আর কি পাসওয়ার্ড জিজ্ঞেস করছে না, আর কি বলছে, রেড হ্যাট এই শোন না, কালুর পাসওয়ার্ড তৈরি হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা? तो ऐसे आप sudo यूजर बना सकते हो। ग्लोबल एडमिन भी दिखाया और কাস্টমাইজড অ্যাডমিন भी दिखाया। তাহলে আমরা এখান থেকে
লগ আউট করে যাব, ভিআই সুডো ফাইলটা একবার ওপেন করব, করে আমরা জাস্ট এই এন্ট্রিটা লিখে নেবো, তাই তো? এই এন্ট্রিটা করছি আমরা কার জন্য? এই যে কাস্টম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য। ভিআই সুডো এটা ফার্স্টে আমরা এখানে কি করছি, ফর ক্রিয়েটিং ইউজার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তাই তো? আমরা ইউজার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বানাচ্ছিলাম, মানে ইউজার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য আরো কিছু কমান্ড আছে, আমি জাস্ট দুটো টেস্ট দিলাম, মানে কোন সা কমান্ড অ্যালাউড, ইউজার অ্যাড and passwd commands are allowed only. স্যার আমি যদি অন্য কোনো কমান্ড রান করি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তো এটা লিখতে হবে। 7 এক্সিট করে দিলাম, তাহলে কমান্ডটা রান করব কি করে? তখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমরা কমান্ডটা রান করব এভাবে। এটা হলো। नेक्स्ट की छिलो हमारे ये वाला क्रिएट हो गया, ये कमांड ऐसे चलेगा sudo user add kalu। अच्छा, और ये बच्चे टू क्रिएट ए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, क्या करेंगे? ओपन ভিআই সুডো লেখার দরকার নেই, আমরা একটুখানি স্ক্রল আপ করে দিলেই হবে। এখান থেকে আমরা লিখবো এইটা, रूट থেকে ভিআই সুডো, रूट থেকে ভিআই সুডো, তারপর ভিআই সুডো ফাইলটা ওপেন করলাম, করে এই এন্ট্রিটা করলাম, ঠিক তো? এই এন্ট্রিটা হলো 7 এক্সিট, এন্ড আমরাও 7 এক্সিট করে দিচ্ছি, করে দিয়ে কাকে পারমিশন দিলাম? মৌলিকে নাকি? এই তো এইটা। এটা তো এই বারটা ঠিক আছে, তো শুরু থেকে গেলাম আমরা আজকে, তা আমাদের বেসিক ইউজার ম্যানেজমেন্ট কমপ্লিট, ঠিক আছে? আমাদের বেসিক ইউজার ম্যানেজমেন্ট ইজ কমপ্লিটেড। এরপর পরে তো মেন খেলা, হেডিং দিয়ে রাখো পারমিশন, এবার মজা আসবে। ভালো করে ইউজার ম্যানেজমেন্টটা পড়ে আসবে, তাহলে আমি পরের গুলো দেখাতে পারবো। পাসওয়ার্ড পলিসি দেখাবো এখানে, তারপর পাসওয়ার্ড পলিসি দেখাবো, পারমিশন দেখাবো, ওনারশিপ চেঞ্জ করা দেখাবো, গ্রুপ ওনারশিপ চেঞ্জ করা দেখাবো, স্পেশাল পারমিশন গুলো তো এক্সিলেন্ট মজা আসবে, হ্যাঁ না? নেক্সট ডে তাহলে আমরা পারমিশন, তোমরা আজকে এই প্র্যাকটিক্যালটা করে আমার ছবি পাঠিও, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাঁড়াও, যাবে না কেউ। স্যার পরের দিন ক্লাস হবে তো? কেন পরের দিন কি? স্যার এক্সাম আছে তো মডিউল। কার? তোর? হ্যাঁ, না আমি বলছি স্ল্যাক 7 এর মডিউলটা। কি করে পড়বো? আমি মেশিন চাই, তো এসো চাই না, ইসি টু ইনস্ট্যান্স জিন্দাবাদ, সব তো হয়ে যায়। ডিস্ক ম্যানেজমেন্টের প্র্যাকটিক্যাল চালিয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই। এডাব্লিউ তুমি শিখে গেছি, আর কোনো লাগবে না, বিএমআর বানাবোই না আমার কি।
এতগুলো আমি অ্যাজুটও করতে পারতাম, বাট কোনো অসুবিধা নেই। ক্রেডিট কার্ডে বিল আছে একটু বুকে ব্যথা লাগে, এটা একটা 750 ঘন্টা এখন ফ্রি আছে, কি বলি আমার কি। আচ্ছা, আমাদের হচ্ছে ওটা একদম পেয়াসিগো হয়ে গেছে না, ব্যাপক পয়সা লাগছে ওটাতে, 12-14 টাকা করে ঘন্টায় কেটে নিচ্ছে। মোটামুটি সব মাসে 4-5 দিন চালাই 600-700 টাকা বিল এসে যাবে। আচ্ছা, আজকে ডেট হচ্ছে 23/11। কোন কোন মহারথী এলো না আজকে? হ্যাঁ, আকাশ এসছে, অনলাইন আছে, আকাশ এসছে অনলাইনে, অনলাইন। রোহিত অনলাইন, ঈশান, সাগর, আকাশ, পল্লব, মৌলি, আনাস, অরিজিৎ ঘরে শুয়ে থাকো, জিৎ, দেবব্রত আসেনি আজকে, পরমেশ্বর আসেনি, সোয়াম আসেনি, মিলন আসেনি, মরিয়াম আসেনি, অস্মিত জালি আসেনি, বিরাজ এসছে, আর দীক্ষা এসছে। চলো ঠিক আছে, কামাই করবে আর বলবে বুঝতে পারছি নি কি খেলুম গেলুম। গেলুমটা কোথায়? আজকে আসেনি এখনো? না না, মেদিনীপুরের লোক না ও। অস্মিত, ও বাবা, গেলুম। চল, এটা হয়ে গেল। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ইউর টাইম। এবার আমি আমার টাকাটা একটু বাঁচাই। এটা হচ্ছে কানেক্ট টু EC2 ইনস্ট্যান্স 8:30 বাজে, ব্যাস পারফেক্ট, একদম 30-এ সব শেষ করেছি না। কোথায় আমার EC2 ইনস্ট্যান্স, কোথায় আমার নদের নিমাই? হ্যালো দাদা, হ্যাঁ এই যে এক্সান, কই রে ইনস্ট্যান্স স্টেট টার্মিনেট, ওর নামা যাবে। শাটিং ডাউন ইনস্ট্যান্স স্টেট টার্মিনেট, পাঁচবার করবো। গেছে EC2 ড্যাশবোর্ড, এই নাড়াচ্ছে এটাকে, রিফ্রেশ, কি পেয়ার, সিলেক্ট, অ্যাকশন, কিপ্যাডটা স্যার ডিলিট করতে নিশ্চয়ই, হ্যাঁ ডিলিট না করলে ক্ষতি হয়ে যাবে বাবা, এ ভুল করিও না বন্ধু। না, তোর আছে নাকি? হ্যাঁ আছে, ওই যে একটা কি ডিলিট কর, আগে ডিলিট কর, আপনি ধরতে পারবেন না কি হয়ে যাবে আপনার সাথে। আজকে বিলটা চলে আসবে। বিল এখন আসবে না, ওর ফ্রি টিয়ার অ্যাকাউন্ট চলছে। সিকিউরিটি গ্রুপ, লঞ্চ উইজার্ড 1, অ্যাকশন, ফ্রিটার সেলুলার গেল, তাহলে কি পে অ্যাজ ইউ গো আছে? one network interface will not be delete the network interface, কি আছে এটা? হ্যাঁ, এটা আগের দিন আমার হচ্ছিল, আচ্ছা, নতুন প্রবলেম দিয়েছে। সিলেক্ট, হচ্ছিল অ্যাকশন, হবে না এটা, ডিলিট অনেকক্ষণ পর হচ্ছে। হচ্ছে না। এই আবার কি নতুন খেলা, এ তো ভালো কথা নয়। অনেকক্ষণ পর তারপর হচ্ছে। এখান থেকে বিদায় হয়ে গেছে, এটা কি পেয়ার ডিলিট হয়ে গেছে, ইনস্ট্যান্সেস টার্মিনেটেড হয়ে গেছে। ভাইসান, হ্যাঁ, ওদের দুজনকে একটুখানি আসো, দুজনকে একটু SMPS টা দেখিয়ে দে, টেস্টিং। বসো, দেখি দেখি। তুই আবার নাড়াচ্ছিস এটাকে, হচ্ছে স্যার। সরে যা। সিকিউরিটি গ্রুপ ডিলিট হয়ে গেছে আমাদের, ঠিক আছে, পাপ বিদায় হয়েছে। আর কিছু বাকি নেই, দেখে নাও তো। ইনস্ট্যান্স নেই, ডেডিকেটেড হোস্ট নেই, কি পেয়ার নেই, সিকিউরিটি গ্রুপ একটা থাকবে, অটো স্কেলিং কিছু নেই, না সব ঠিক আছে, সব ডিলিট হয়ে গেছে। চলো টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো। বাহ, কি সুন্দর করেছে কনসোল, রানিং পর আমার ভালো লেগেছে দেখতে। রেকর্ডিং তুলছি রেকর্ডিং।